اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کنٹینیو کریں گے جملہ اسمیہ۔ تو لاسٹ ویک ہم نے شروع کیا تھا دو لیسن اس پہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ اسٹرکچر میں جملہ اسمیہ کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو کون سے پارٹ تھے جملہ اسمیہ کے؟ مبتلا، مبتدا، مبتدا خبر اور اور متعلق بالخبر۔ متعلق بالخبر۔ تو پہلا مبتدا، پھر خبر اینڈ دین متعلق بالخبر۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مبتدا کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں عربک سینٹنس میں۔ تو مبتدا کی کیا نشانی ہوتی ہے، کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مبتدا کو؟ رفع ہوتا ہے حرف نصب اور اس کا اسم۔ ہاں جی، یا وہ رفع ہوگا، جو بھی پہلا رفع ہمیں سینٹنس میں نظر آ رہا ہے، اور یا وہ حرف آف نصب اور اس کا وکٹم ہوگا۔ اور خبر کیسے پتہ چلتی ہے ہمیں؟ رفع ٹو سے۔ رفع سیکنڈ رفع خبر ہوگا۔ اور تیسرا متعلق بالخبر کی کیا خصوصیت ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ جر مجرور اور اسپیشل مضاف و مضاف الیہ۔ یا وہ جار مجرور ہوگا یا اسپیشل مضاف مضاف علیہ۔ تو اگر سینٹنس ہو جیسے رجل قائم فی المسجد اگر ہو، تو کون سا اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ رجل ہوگا۔ رجل مبتدا، پہلا رفع رجل مبتدا، خبر قائم خبر، سیکنڈ رفع قائم خبر، تو یہ خبر۔ اور فی المسجد متعلق بالخبر، خبر۔ ایم پی کے متعلق بالخبر۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اب مبتدا خبر، اس ایگزامپل میں تو ایک ایک لفظ تھا نا، رجل اکیلا تھا، قائم اور پھر فی المسجد، فی کے بعد ایک ہی ورڈ تھا۔ لیکن یوزلی سینٹنس میں ایک سے زیادہ ورڈز بھی ہوتے ہیں، جو مبتدا ہو سکتا ہے یا خبر ہو سکتا ہے یا متعلق بالخبر۔ تو ایک سے زیادہ ورڈ، تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے ہم نے کہ وہ چینڈ ہوں گے ایک دوسرے میں۔ چینڈ ہمیں کانسیپٹ پڑھا تھا نا کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، یا تو وہ جار مجرور سے یا مضاف علیہ سے۔ اسی طرح وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ تو جب تک کنیکشن ہوگا وہ مبتدا ہے، اگر مبتدا ہے تو وہ مبتدا ہی کہلائے گا، پوری چینج ہوگی۔ تو یوزلی مبتدا خبر اور متعلق بالخبر ایک بکٹ کی طرح آپ سمجھیں اس کو۔ تو ایک پورا بکٹ ہے جس میں ایک ورڈ بھی آ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی آ سکتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر اس کی ایگزامپلز ہم دیکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو مبتدا اس میں سب سے پہلا جواب ہوتی ہے مبتدا فائنڈ کرنا۔ تو مبتدا کیا ہے اس میں؟ فَإِنَّ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ، رہا۔ یہ پورا ورڈ ہے، تو یہ پورا مبتدا بکٹ میں جائے گا، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ دو ورڈ ہیں لیکن یہ دونوں مل کے مبتدا بنائیں گے۔ اب نیکسٹ خبر ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ آگے کیا آ رہا ہے، سریو سریع رفع ہے، خبر۔ تو رفع ہے، تو رفع ہے تو یہ خبر ہے۔ لیکن سریع الحساب کا آپس میں کنیکشن ہے یا نہیں ہے کوئی؟ اب سریع لائٹ ہے اور الحسابی جر ہے، تو کون سا کنیکشن بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ۔ مدافل ہے، تو یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ تو یہ پوری، ہم اس کو پورے کو خبر کہیں گے۔ تو یہ پوری خبر جو ہے وہ خبر کی بکٹ میں جائے گی۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ مبتدا ہے اور سریع الحسابی خبر ہے، کیونکہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ایک ہی فریگمنٹ ہے۔ سریع الحساب جلدی حساب لینے والا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل، انا اس وہ جو 6 کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو کالز کر لیں، اور جو فیس والے بچے ہیں انہیں بھی کہیں کہ لازمی فیس۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، تو اس ایگزامپل میں مبتدا کیا ہوگا؟ ان ابان
इन्ना अबाना पूरा वर्ड। तो इन्ना अबाना एक्चुअली कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड है। अबाना भी 2 हैं, 3 हाँ वर्ड हैं हाँ टोटल। हाँ, 3 इन्ना है, फिर अबा है, फिर ना है, कि हमारे, बेशक हमारे अब्बा जी, बेशक हमारे वालिद। इन्ना अबाना। आगे लफी, तो ये वाला लाम कौन सा है? लफी वाला ला, ताकीदा है ना। ये ताकीद है, तो लाम जबर के साथ ये किसी पे भी आ सकता है। तो ये चेंज नहीं करता है, कि खबर को चेंज नहीं करता है। अगर मुतालिक बिल खबर है तो मुतालिक बिल खबर ही रहेगा। रफा अगर मुब्तदा है या खबर है तो उसको कुछ कोई असर नहीं करता है। तो ये कहीं भी आ सकता है। तो इसको मिला के फिर दलालिम फी दलालिन जार मजरूर है। तो जार मजरूर क्या होता है? खबर। मुतालिक बिल खबर। अब हमने देखना है दलालिन और मुबीन। मुबीन आगे वर्ड आ रहा है, उसका रिलेशनशिप क्या है? जलाल दलालिम मुबीन का रिलेशनशिप है कोई आपस में? फी तो इधर चला गया, और ये आपस में मासूफ सिफा, राइट। तो इसका मतलब है कि सारे तीनों आपस में कनेक्टेड थे। तो तीनों कनेक्टेड हैं, तो मुतालिक बिल खबर बकेट में क्या जाएगा? लफी दलालिम मुबीन, सारा पूरा जो है वो बकेट ऑफ मुतालिक बिल खबर। तो इसी तरह सेंटेंस बड़ा होगा, लेकिन उसके पार्ट 3 ही बनेंगे। तो खबर इज वेरी वर्सटाइल। के खबर में तो कभी कभी पूरा एक और जुमला भी आ जाता है। कि एक खबर होगी वो इटसेल्फ एक जुमला होगा, या वो इसमिया भी हो सकता है, फेलिया भी हो सकता है। तो ये बकेट हम उसको फिर जब एक पूरा कंसिडर करेंगे तो वो एक पूरा जुमला ही एक बकेट में चला जाएगा। लेकिन फिर उसके अंदर मुतालिक बिल खबर अगर खुद से एक जुमला है तो फिर उसको हम उसी तरह ब्रेकआउट करेंगे। तो वो अभी एग्जांपल नहीं है, अभी मैं वो नहीं दे रहा अभी बड़े वाली। अभी हम ये छोटे एग्जांपल्स देंगे, इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स मुब्तदा खबर और मुतालिक बिल खबर बनाते हैं। अब एक और एग्जांपल है, इन्ना सलाता का सकनुल लहु। इसमें मुब्तदा क्या है? इन्ना सलातक। इन्ना सलाता का, तो सलाता का तीनों वर्ड के तुम्हारा, बेशक आपकी दुआ। सलात का वर्ड यहाँ पे दुआ के मीनिंग में आता है। इन्ना सलाता का खबर क्या है इसमें? सक सक सकनून, दूसरा हाँ। रफा, सकनून इस खबर। अब सकनून और जैसे आप सलाता का और सकनून आपस में कोई उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए वो क्लियरली हमें नजर आएगा कि रिलेशन नहीं है, तो वो खबर बनेगी। और इसी तरह सकनून और लहुम का कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए। और लहुम क्या है? जार मजरूर। तो लहुम क्या बनेगा? मुतालिक बिल खबर। मुताल्लिक बिल खबर। तो इसमें तीनों थे, इसमें मुब्तदा भी था, खबर भी थी, और मुताल्लिक बिल खबर थी। तो सेंटेंस के लिए क्या कौन सी चीज होना जरूरी है तीनों में से? मुब्तदा। मुब्तदा हैज मुब्तदा। टू बी देयर। और खबर और मुताल्लिक फिर खबर दोनों भी हो सकते हैं, और एक एक भी हो सकता है। तो उनमें से एक होना जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए, और दोनों भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। एक और एग्जांपल है, अलमालु वल बनून जीनतुल हयात दुनिया। तो इसमें मुब्तदा फाइंड करना हो हमने। अलमालू। अलमालु और अब बन वो अल कनेक्टेड है। बनू। हाँ। तो ये एक कनेक्शन वाव का भी होता है, उसको भी कनेक्शन ही कंसीडर करते हैं। तो अलमालु वल बनूना, दोनों दोनों पूरा ये मुब्तदा। और जीनतुल हयात दुनिया, खबर इसमें है जीनत। अब सेकंड रफा खबर होगी। अब जीना कनेक्टेड है अल हयात से। तो जीना जीनतुल है कि हयाती। हाँ। जिंदगी की जीनत, और हयाती और दुनिया कनेक्टेड है। तो तीनों ही ये, कनेक्टेड है ना। हाँ जी, ये भी कनेक्टेड है। तो अल हयाती दुनिया मौसूफ सिफर। अलिफ लाम दोनों दोनों कॉमन, सॉरी, दोनों प्रॉपर हैं, और दोनों इसमें हमने दोनों फेमिनिन ही कंसीडर होते हैं। दोनों इसमें जार हैं, क्योंकि दुनिया नॉन फ्लेक्सिबल है ना, तो दुनिया जार हम कंसीडर करेंगे इधर, क्योंकि अल हयाती जार है। तो ये साथ, ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो ये तीनों क्या बने? खबर या मुतालिक बिल खबर? खबर बनी है। खबर बने। तो ये तीनों खबर, इसमें मुतालिक बिल खबर नहीं है इस जुमले में। एक और एग्जांपल है, बल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका। अल बाकियातु सालिहातु मुब्तदा सबसे पहले, मुब्तदा। मुब्तदा हाँ, फैक्ट। मुब्तदा। अल बाकियातु सालिहातु दोनों मुब्तदा। खबर क्या है इसमें? खैर। खैरुन। और मुताल्लिक बिल खबर इंदा रब्बे का। इंदा रब्बिका। इंदा स्पेशल मुदाफ, ठीक है।
تو دو کیٹیگریز ہیں نا، اسپیشل مضاف بھی ہو سکتا ہے اور آ، جار مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اسپیشل مضاف ہے، اور اس کے بعد ربی کا آپس میں مضاف مضاف علیہ، تو یہ چین ٹوگیدر ہیں، تو یہ سارے متعلق بالخبر. تو یہ ہمارا اس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جملے کو. اور ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان یا مبتدا اور متعلق بالخبر کے درمیان از ہوتا ہے، تو وہ جملہ ہم اس طرح سے بناتے ہیں. اردو میں تو آخر میں ہی ہے یا ہوں یا لگاتے ہیں نا ہیں، لیکن انگلش کے حساب سے درمیان میں آتا ہے، تو اس سے آپ پورا جملے کی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کو. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ایگزامپلس اب ہم دوبارہ اس میں فائنڈ کرنا ہے اب. انہو لقول رسول کریم، تو یہ باری باری کر رہے ہیں، تو سب باری باری ٹرائی کریں. انہو لقول رسول کریم، انہو لقول میں مبتدا ہے. دونوں مبتدا ہیں. قولو نہیں انہو مبتدا ہے، اور لقول جو ہے یہ خبر ہے، اور رسول کریم جو ہے یہ کیا چیز وہ ہے؟ ہے رسول یہ کریم، رسول کریم متعلق بالخبر. لیکن متعلق بالخبر تو جار مجرور ہونا چاہیے یا اسپیشل مضاف ہونا چاہیے. ہاں یہ لقول رسول کریم، یہ تینوں خبر تو نہیں ہے، کس حساب سے کیسے خبر ہوں گے یہ؟ کیونکہ یہ آپس میں کنیکشن کنیکٹ کیا ہے؟ ہو. ہاں کیا کنیکشن. کنیکشن ہے آپس میں؟ یہ دیکھیں نا، لقول رسول جو ہے یہ جر مجرور ہے نا، اور لقول. نہیں، حرف جر ہے تو ہے نہیں نا، حرف جر ہو تو جار مجرور ہوتا ہے نا. ہاں جر، ہاں نہیں حرف جر تو نہیں. لقول ہاں جی، موصوف عثمان بھائی. صفت. مصروف صفحہ رسول رسول کریم تو موصوف صفہ ہے، لیکن قولو سے دیکھنا ہے نا ہم نے کہ خبر تو ہم نے اس کو کہا ہے نا، تو سٹارٹ تو ہم نے قولو سے کرنا ہے کہ قولو کا ریلیشن شپ ہے نیکسٹ سے یا نہیں. قالو تو وہ ہے نا، رفع ہے ہاں جی، ہے رفع خبر نا، ہوتی ہے رفع نا. ہونے کی وجہ سے رسول رفع نہیں ہو جائے گا. نہیں، پھر ریلیشن شپ کیا ہے؟ عرفان بھائی صحیح بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے عرفان بھائی؟ قولو اور رسول، موصوف آپ صفت کو کہہ رہے تھے. موصوف صفہ تو نہیں ہوگا نا، ایک جار ہے ایک نہیں، رفع ہے. ایک رفع ہے. ہاں مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف ہے نا. لائٹ، جب بھی لائٹ ہو تو آپ کا فوراً دھیان مضاف مضاف علیہ کی اچھا طرف جانا اچھا چاہیے، اچھا اچھا اور اچھا. دوسرا جار ہے، دونوں اس میں پوری ہو رہی ہیں. نو الف لام ہوں. لائٹ، تو قول آف رسول کریم، رائٹ. سو نوبل رسول کا قول، تو تینوں آپس میں کنیکٹڈ، تو تینوں مل کے پھر کیا بنائیں گے یہ خبر. تو یہ کی بکٹ میں جائے گا خبر میں. تو رسول کریم الگ سے نہیں ہے، الگ سے ہوتا ہے تو پھر یہ ایز اے رفع آنا چاہیے تھا. تو اگر وہ جر یا کچھ اور آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کی وجہ ہے، کنیکٹ ہے کسی سے وہ. تو نیکسٹ اب کون کرے گا؟ نیکسٹ والا کوئی نہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. ان تو وہی ہو گیا مبتدا. ان مبتدا کیسے؟ ہوا ان مبتدا، انا پہلا ہوتا ورڈ ہے، انا ہوتا ہے، وہ نہیں. ان نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو پہلا ورڈ ضروری نہیں کہ مبتدا ہو. نہیں، ضروری نہیں کہ پہلا اچھا ورڈ مبتدا ہو، اچھا. پہلا تو رفع ہوا. مبتدا ہوگا. اچھا، رفع حرف نصب. ہوا رفع ہے یا نہیں ہے؟ ہوا ہوا رفع ہے نا. رفع ہے تو یہ خبر ہوگی. او سوری، مبتدا ہو گیا، سٹارٹ مبتدا میں مل مبتدا گیا. ہوا. تو ان جو ہے نا ایک قسم کا حرف ہے، تو حرف کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. صرف کون سا حرف اپنے دیکھنا ہے؟ اگر حرف آف نصب ہو. ادروائز آپ ان کو بھی اگنور کر سکتے ہیں اس ٹینس میں، اللہ کو بھی کر سکتے ہیں، دونوں کو اگنور کرتے ہیں. تو اب ہمیں مبتدا مل گیا، اب خبر ہے اس میں ذکر ذکر خبر، سیکنڈ رفع، تو خبر مل گئی. تو ہوا ذکر، اس کا مطلب کہ that is it is a ذکر، it is a ذکر. آگے للعالمین، اس میں لام آ گیا. لام کون سا؟ یہ خبر جر کا، تو متعلق حرف بالخبر. جار. ہاں جی، حرف جر، اور عالمین جر ہے، تو یہ متعلق بالخبر. تو تینوں ہمیں اس میں فائنڈ ہو گئے. تو اس کا پھر میننگ کیا ہوا کہ اٹ از اے ذکر
for the alamin, all the worlds. अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अब इसमें मुब्तदा फाइंड करना। ये अला सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट अला है। हर हाँ हर्फ अल्लाह नस्ब तो नहीं। आपका हाँ हाँ जी, तो इसमें क्या हाँ है? अल हाँ बलागुल जी, मुबीन मुब्तदा है। हाँ, अल बलागुल मुबीन इस मुब्तदा। हाँ ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मौसूफ सिफा। और पहला रफा हमने देखना है। सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुब्तदा ही पहले आए, तो दो ये मुब्तदा बाद में भी आ सकता है, जैसे इस सेंटेंस में था। तो अला रसूलिना क्या हुआ फिर? जार मजरूर है, चल मुझे जार ये मजरूर हम मुतालिक खबर। मुतालिक ये मुतालिक बिल खबर हो गया। अला रसूली, और फिर ना मुदाफल है। रसूली ना मुदाफल है, अला हर्फ ऑफ जर। तो ये पूरी ये खबर बकेट में चला गया, और मुतालिक बिल खबर में चला गया, और अल बलागुल मुबीन मुब्तदा है इसका। और अल बलागुल मुबीन सिफत मौसूफी है ना। हाँ जी, मौसूफ सिफा से आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसलिए वो एक ही बकेट में जा रहा है। तो वो थोड़ा आगे जाके भी आ सकता है। हाँ, वो सीक्वेंस अभी हम पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑर्डर अभी हम पढ़ते हैं। एक मिनट, तो अभी सिर्फ आप देखेंगे ऑर्डर डिफरेंट है। तो मुतालिक बिल खबर पहले भी आ सकता है। हाँ इसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। हाँ जी, हुमा फिल गारी। हुमा हुमा तो वही हो गया। हाँ हुमा क्या है मुब्तदा इसमें? तो ये मुब्तदा। रफा है, मुब्तदा है ना मुब्तदा रफा है। फिल हाँ गारी। मुतालिक हाँ बिल खबर। खबर। तो इसमें सिर्फ दो ही, इसमें खबर नहीं। हम्म इन्ना माकुम मुतरब्बिसून, इसमें इन्ना मुब्तदा हाँ इन्ना हो इन्ना गया ना और फिर नसब है। मुब्तदा। अब मुब्तदा हम्म मिल गया है, जॉब डन। खबर अब हम्म हमने ढूंढनी है। खबर कहाँ पे? ये लास्ट वर्ड लास्ट में मुतरब्बिसूना, मुतरब्बिसून। मुतरब्बिसूना। क्योंकि ये भी रफा है, ऊना मुस्लिमूना की तरह। और माकुम, मुतालिक मुतालिक भी बिल खबर। तो ये मा कौन सा वर्ड है? स्पेशल मुदाफ। तो हाँ स्पेशल मुदाफ स्पेशल और उसका मुदाफ है। मुदाफल है, तो ये मुतालिक बिल्कुल। और एग्जांपल, इन्ना का मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून। तो पहले इन्ना का से देखें, इन्ना का क्या है? दो मुब्तदा इसमें होगा। है। हाँ इसमें मुब्तदा है ना और फिर मय्यितुन, नसब है ना। हाँ जी, मय्यितुन सेकंड रफा हम्म, खबर। अब खबर। इस ये जरा स्पेशल सेंटेंस है, क्योंकि दरम्यान में वाव आया ना। तो अब मुब्तदा और खबर मिल गई, तो इट मीन्स के पूरा सेंटेंस हो गया है, राइट। सो एक सेंटेंस हो गया जी, मुब्तदा और खबर। अब वाव के साथ एक और सेंटेंस है आगे, तो उसको हम अलग सेंटेंस के तौर पे लेंगे। मुब्तदा दोबारा फाइंड करेंगे, व इन्ना हुम इन्नाहुम। मय्यितून। हाँ हाँ जी, इसमें इन्नाहुम भी उर्फे नसब होगा। हाँ जी, तो इन्ना हुम यहाँ पे मुब्तदा है सेकंड सेंटेंस में, और हम्म, मय्यितून दोबारा खबर है, और हम्म, रफा है, तो ये खबर होगी। तो ये सेंटेंस दो थे जिसके एंड के साथ वो जुड़े हुए थे दो। तो पहले भी सेंटेंस था, बाद में भी सेंटेंस। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी हमें, इस तरह के भी सेंटेंस मिलेंगे कि वो पूरा एक्चुअली दो सेंटेंस होंगे उसके अंदर। तिलका आयातुल कुरानी व किताबिम मुबीन। इसमें मुब्तदा तिल का। तिलका, ये सिर्फ रफा, ये पहला रफा तिलका। तो ये हम मुब्तदा मिल गया। अब आगे हमने खबर फाइंड करना। आया। आयातु खबर हमें हम्म, मिल गई, लेकिन अब हम देखना है कि कहाँ तक ये कनेक्टेड है। अब ये लाइट है, तो लाइट जैसे ही नजर आए, इंटरकनेक्टेड है। हाँ जी, तो लाइट जैसे ही मदाफ नजर आए तो मदाफ अलैह। मुदाफ। हम्म, आयातु कुरानी हो गया, और दोबारा वाव है, हाँ, और किताब बिन भी है, जर है। तो इट मीन्स हम्म, कि ये वाव मुदाफ अलैह को एक्सटेंड कर रहा है कि दो मुदाफ अलैह। तो आयातु कुरानी और किताब, कुरान की आयतें और किताब की भी आयत। नेक्स्ट मुबीन, मुबीन कनेक्ट है किसी से? किताब के साथ। किताब। किताब के साथ है हाँ ना। जी, तो ये सारे आपस में चेंज, तो ये पूरी खबर जाएगी यहाँ से यहाँ तक, पूरा खबर। ठीक है, आयातू से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आयातू ड्राइविंग सीट पे है, तो उसको हम रफा, पूरे को हम रफा ही समझेंगे कि पूरा रफा, पूरी खबर है ये, आपस में कनेक्टेड है सब। हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीमी।
یہ ہمارا ہاں جی، یہ آیاتو تو رفع ہو گیا، یہ اس کے بعد کیونکہ یہ لائٹ ہے تو القرآنی کے ساتھ یہ مل کے یہ جڑ گیا، تو یہ آگے کتابن کے ساتھ کیسے یہ لگے واو گا ہے نا، یہ بھی؟ واو کا مطلب، واو اس طرح سے ہے کہ جیسے رب السماواتی والارض ہوتا ہے نا، کہ رب آف اسکائز اینڈ ارتھ. تو اسی طرح کی آیات جو ہے نا وہ دونوں کی ہیں، قرآن کی بھی ہیں اور کتاب کی بھی ہیں. تو اس لیے یہ دو تو مداخلے ہیں اس کے. لیکن یہ جو ہے یہ جر ہونے لازم، یہ اگر ہاں جر جی، نہ ہوتے تو یہ جر کچھ نہ اور ہوتا ہوتا نا؟ تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. ہاں جی، اچھا ٹھیک جر ہے، نہ تھینک ہوتا نا اگر کتابین، تو پھر اس کی ریلیشن شپ آیات کے ساتھ نہیں بنتی تھی. تو جر ہونا تو ضروری ہے مداخلے کا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، مداخلے اور تھینک پھر کتابین اور مبینین دوبارہ جو ہیں وہ موصوف صفت. ہوا رب العرش العظیم، ہوا مبتدا ہوگا مبتدا ہو گیا. اور رب رب ہو رب جو ہے سیکنڈ ہاں رفع وہ خبر. ہاں پھر آگے خبر ہے. دیکھنا ہے ہمیں کنیکشن ہے کوئی. العرش العرش العظیم ہو رب، کنیکٹڈ ہے ہاں یہ مضاف علیہ ہے یہ نا. ایک رب مضاف العرش ہے اور آگے موصوف عظیم صفت صفر العرش العظیمی جی. موصوف صفت. تو یہ کنیکشن. تو یہاں کنیکشن جہاں نہیں ہے ہوا ربو، کوئی کنیکشن نہیں ہے. تل کا آیات کوئی کنیکشن نہیں. تل کا کنیکشن کب بنتا ہے؟ جب نیکسٹ اسم پہ الف لام آ رہا ہو تب وہ فریگمنٹ بنتی ہے نا. اگر تل کل آیات ہوتا تو تب تو پورا ایک مبتدا تھا، ہر چیز مبتدا تھی. پھر تو ہر چیز کنیکٹ ہو جاتی ہے اگر الف لام ہوتا جی. ہے. لیکن پھر وہ مدافع نہ بنتا. تو یہ پھر وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس میں کنیکشن ہے. تو یہ اس طرح اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مبتدا متعلق بالخبر اور خبر فائنڈ کیسے کرتے ہیں، اور ریگولر سینٹنس ہم اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں. تو ایک سینٹنس کی طرح آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو اس میں ویریشنز ہوتی ہیں تھوڑی سی. اسی طرح یہ لاسٹ ایگزامپل ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا جملہ ہے. جی، دو جملہ اس میں. یہ بھی دو یہاں پہ دو بریک. ہو گئے نا، وا آ گیا نا. ہاں جی، تو پہلے میں مبتدا کیا ہے؟ انہو انہو انہو. اور من سلیمان یہ خبر ہو متعلق گئی. بالخبر. یہ خبر ہے یا متعلق بالخبر؟ متعلق بالخبر. متعلق. متعلق بے خبر. اور سلیمان نا کیوں ہے، سلیمان نی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کیونکہ وہ ہے یہ نان عرب نیم ہے فلیکسیبل نہیں. تو یہ، ہاں جی، نان عرب نیم پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. اس میں جر اور نصب میں زبر ہی آتی ہے. تو ہے یہ جر لیکن نظر نہیں آ رہا ہمیں ہے جر، تو اسی لیے متعلق بالخبر. اور دوسرے سینٹنس میں مبتدا انہو دوبارہ انہو اس مبتدا اور خبر یا بسم متعلق اللہ. بالخبر. متعلق بالخبر ہوگا یا خبر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ متعلق ہی ہے. رفعہ تو نہیں، ہاں متعلق بے خبر با ہے. اس میں جر مجرور ہے نا، یہ با ہاں ہے نا، حرف متعلق آف بھی. جر. ہاں ہاں جی، با کی وجہ سے. با اسمی سے کنیکٹڈ، اسم اللہ ہی مضاف علیہ، الرحمانی صفت، الرحیمی صفت. تو یہ سارا متعلق بالخبر سب کنیکٹڈ. متعلق بالخبر یہ اکٹھا بنتا ہے. تو یہ دو الگ الگ سینٹنس تھے، اور دونوں ہم کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن سے سٹارٹ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ہم نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اس کا ریگولر سیکوینسنگ دیکھیں. تو ریگولر سیکوینس کیا ہے؟ پہلے کیا آتا ہے ریگولر میں؟ مبتدا. سیکنڈ پہ کیا ہوتا ہے یوزلی؟ خبر. خبر. خبر ہوتی اور تھرڈ پہ متعلق متعلق بالخبر. بے خبر. متعلق. تو اس کی ویریشنز بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مبتدا پہلے ہو اور خبر ہو پھر متعلق بالخبر ہو. تو اس کی دو ویریشنز زیادہ کامن ہیں. جو پہلی ارریگولر، اس کو ہم کہیں گے کہ اگر پوزیشن چینج ہو رہی ہے تو وہ ارریگولر سینٹنس سیکوینس کہلائے گا. تو یہ پہلی ویریشن میں کیا ہوتا ہے؟ متعلق بالخبر پہلے آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے ایک ایگزامپل کی بھی تھی نا، اس میں اللہ رسولی نام متعلق بالخبر پہلے آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مبتدا بعد میں آتا ہے. اور ایسے سینٹینسز میں یوزلی خبر ہوتی ہی نہیں ہے.
تو متعلق بالخبر پہلے آتا ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے. تو جب جب سیکوینس میں ویریشن ہو نا، سیکوینس چینج ہو جائے، کوئی چیز جہاں پہ اس نے ہونا تھا اس سے پہلے آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مقدم. تو متعلق بالخبر اس سینٹنس میں کیا ہے؟ مقدم آ گئی نا، پہلے آ گئی مقدم. کیونکہ متعلق بالخبر نے آنا تو بعد میں تھا، وہ پہلے آ گئی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقدم. اور جو چیز نے جس نے پہلے آنا تھا وہ بعد میں آئے گا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مؤخر. تو جب بھی مقدم ہوگا ایک مؤخر بھی ہوگا، رائٹ. سو جب بھی کوئی چیز مقدم ہوگی کوئی چیز مؤخر ہوگی. تو مقدم اس کو سینٹنس میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے آ گیا تو مقدم ہے، اور بعد میں آیا ہے تو مؤخر ہے. تو اس سینٹنس سیکوینس میں کہیں گے کہ مبتدا مؤخر ہے اور متعلق بالخبر مقدم ہے. ایک اور دوسرا سیکوینس ہوتا ہے، اس میں مبتدا پہلے ہی آتا ہے، مبتدا اس میں مقدم نہیں ہوتا ہے، مبتدا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد متعلق بالخبر پہلے آ جاتا ہے اور خبر اینڈ پہ آتی ہے. تو اس کیس میں مقدم کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. نہیں، مبتدا اپنی پوزیشن پہ ہے. اچھا مبتدا تو اپنی پوزیشن پہ ہے، اس میں تو کوئی اچھا، چینج متعلق بالخبر نہیں. ہاں، ہے. تو متعلق بالخبر مقدم ہے اس میں، اور مؤخر کیا ہے؟ خبر. 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 ہاں، تو اس کی ہم اب کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس میں چینجز آتے ہیں. تو جب چینج آتی ہے تو میننگ میں بھی فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. وہ یوزلی ٹرانسلیشنس میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ڈفرنس ہوتا ہے جو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. تو ڈفرنس جو ایکچوئل ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن آج پھر تھوڑی سی ایگزامپل صرف دیکھتے ہیں آج، جس میں یہ مقدم اور مؤخر ہوں گے. یہ ایگزامپل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، پچھلی پیج پہ بھی. علی رسولنا البلاغ المبین. تو اس میں متعلق بالخبر مبتدا کیا ہے؟ البلاغ المبین. البلاغ البلاغ المبین. اور مؤخر ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ؟ مؤخر. مؤخر ہے. تو یہ بعد میں آیا تو مؤخر ہے. تو علی رسولنا متعلق مقدم. بالخبر بالخبر تو مقدم. تو یہ کون سا سیکوینس مقدم. ہے، پہلا یا دوسرا؟ دوسرا. اور یہ پہلا. پہلا. تو یہ پہلا. فرسٹ سیکوینس. انہ لقول رسول کریم. تو یہ ایگزامپل بھی پچھلے پیج پہ بھی تھی. مبتدا کیا ہے اس میں؟ انہ. انہو. مقدم یا مؤخر؟ مبتدا تو مقدم ہے نا، اس میں کچھ بھی پہلے نہیں ہے. ہے، وہ اپنی جگہ ہاں پہ ہے تو اپنی کچھ نہیں. جگہ پہ. ہاں، ہاں کچھ بھی نہیں. لقول رسول کریم، ہاں، یہ مضاف علیہ تھا نا. یہ خبر ہے. سو خبر. خبر. ہاں تو خبر مقدم ہے یا مؤخر؟ خبر مقدم ہے، جگہ پر ہے. مقدم نہیں ہوئی نا، پھر ہاں. اپنی جگہ پہ ہے. تو اس میں کوئی چیز بھی مقدم اور اچھا اچھا مؤخر اچھا نہیں. اچھا. تو خبر ہے اور وہ متعلق بالخبر تو ہے ہی نہیں ہے نا، تو وہ اس کا مطلب کہ اپنی جگہ پہ ہے. مبتدا پہلے آتا ہے، پھر خبر یا متعلق بالخبر آنا. ہاں جی، تو یہ ریگولر سیکوینس، پہلا سیکوینس. اور ایگزامپل ہے انا معکم متربصون. یہ بھی پچھلے پیج پہ تھی ایگزامپل. اس میں مبتدا انہ. مؤخر یا اپنی جگہ پہ؟ جگہ پر. ہاں جی. معکم معکم خبر. متعلق بالخبر. اور متعلق مقدم ہے. اور یہ پہلے آ گئی ہے، تو یہ تو مقدم یہ ہو گئی ہے. مقدم ہو گئی. اور متربصون یہ خبر یہ خبر ہے، خبر ہے. یہ مؤخر ہے. لیکن مؤخر ہو گئی، یہ ہوں. بعد میں آئی. فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم فی متعلق قلوب بالخبر ہے، مرض. مقدم. ہاں تو یہ مقدم ہو گیا، اور مرض مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. مؤخر ہے. تو یہ مؤخر. اب یہ بعد میں آیا ہے تو جگہ سے ہٹ گیا ہے تو مؤخر. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. مبتدا ان اللہ مبتدا. مبتدا ہے. اپنی جگہ پہ ہے، رائٹ. جی. تو یہ تو آگے کیا ہے؟ بکم. بکم متعلق بالخبر. متعلق بالخبر ہے. تو یہ مقدم ہے یا مؤخر؟ مؤخر ہے. مؤخر پہلے آیا یا بعد میں آیا؟ مقدم. ہاں ہاں، یہ بعد میں ہے، پہلے آیا، یہ بعد میں آیا نا مقدم. اصل میں خبر پہلے آنی تھی نا، لیکن رؤوفن خبر ہے، تو رؤوفن رحیمن خبر. تو خبر مؤخر ہوگی. تو یہ سینٹنس سیکوینس کون سا ہے؟ 2، نمبر 2. اس سے پیچھے فی قلوبہم مرض کون سا تھا؟ نمبر 1.
आयत नंबर 1। राउफुन खबर होगी ना, राउफुन रफा है, राउफुन और रहीमुन। इलैहि मर्जिउकुम, इलाही ही मुतालिक बिल इलाही दे मुतालिक मुकद्दम बिल खबर है, और मर्जिउकुम मर्जिउकुम पूरा मुब्तदा किस बकेट में मुब्तदा जाएगा? है, मुब्तदा में। वो मुब्तदा, मुदाफ मुदाफ मुब्तदा में इलैही जाएगा। हाँ, मुब्तदा मुअख्खर और इलैहि मुकद्दम। मुकद्दम, मुतालिक बिल मुकद्दम। खबर मुकद्दम। तो आप आज के लेसन में अगर आपको पता चल गया ना कि अब पता चल जाएगा आपको कि कौन सा मुकद्दम और मुअख्खर है या अपने रेगुलर सीक्वेंस पे है। तो कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसमें मीनिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो पहले आए या बाद आए, तो किस चीज़ में कैसे कुछ मीनिंग्स में कितनी क्या चेंज आती है। तो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। तो आज ये अच्छी प्रैक्टिस आई थिंक कि सबको समझ आ गई होगी और आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी, आपके पता चल जाएगा कि कौन सा मुब्तदा है, क्या खबर है और क्या मुतल्लिक बिल खबर है। तो इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन हो? चलें, माशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल क़ब्र वकिना अज़ाबल हश्र वकिना अज़ाबल मीज़ान। आमीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वक्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि अंता शाफ़ी ला यक्शिफ़ु दुर्र इल्ला अंता। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।